Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Kao što ste mogli vidjeti u naslovu, danas ću da pravim krofne. Ovo je sve od sastojaka što će nam biti potrebno. Sada ću u ovu činiju za miješanje sipam 250 ml toplog mlijeka. Dodajem jednu kašiku šećera, slobodno ovako malo puniju. Zatim dodajem jednu kašičicu kvasca, jednu kafenu kašičicu. Malo ću promiješati. Pošto imam lak na noktima, stavila sam rukavicu da mi lak ne bi slučajno spadao u tijesto. S obzirom da je ovo suvi kvasac, ne mora se nešto bog zna ni aktivirati, dovoljno je samo da je mlijeko toplo. Dodajem zatim pola kesice vanilin šećera, jednu kašiku ulja, jedno kokošije jaja, ali pošto sam već par puta sam napomenula da imamo japanske prepelice, pa koristim njihova jaja, 5 komada. I lijepo izmiješati. Miješam kašikom sve dok mogu, pa onda zatim ću miješati rukom. Samo ovako, znači da razbijem ova jaja. Zatim dodajem koricu od pola limuna. Ja pravim manju količinu ovih krofni i zato je ovako manja količina iz sastojaka. Ako vam treba više, vi slobodno poduplajte mjere. Zatim dodajem brašno polako. Ovdje sam izvagala 500 grama brašna, ali vidjet ćemo na kraju koliko ću potrošiti jer do sada nisam vagala. Pravila sam otprilike, ali sada u svrhu videa za one gledaoce koji nisu baš toliko stručni sa tijestom da izvagam. I dodajem prstohvat soli. I to je sve od sastojaka. Sada idemo da umjesimo jedno fino, glatko, mekano tijesto. Sad kada sam zamijesila tijesto, pogledajte kako je mekano. To mora da bude mekano da bi krofne bile mekane. Potrošila sam znači negdje oko 350 do 400 grama brašna. Otprilike bliže 400 nego 350. I sada ću ovo pokriti kuhinjskom krpom i ostavljam 15 do 20 minuta da malo naraste. Kad je tijesto ovako malo nadošlo, sad ću samo malo da ga premijesim i ostavljam ga još 30 do 40 minuta da fino naraste i onda ćemo razvlačiti krofnice. A vi dok čekamo da tijesto naraste, ukoliko još uvijek niste, prijavite se na moj kanal, potpuno vam je besplatno, a meni znači baš mnogo. I nakon 40 minuta tijesto je fino nadošlo. I sada ću
samo lagano da ga razvaljam i siječem u krofnice. Malo samo odozgo posutim brašnom da se oklagija ne bi lijepila. I razvući ovako tanko na otprilike 1 cm, malo i manje, jer ovo su oni šuplje krofne i ako ne budu tanke neće biti šuplje unutra. Isječemo ovako jednom čašom. Ako imate kalup za rezanje, slobodno ga možete koristiti. I sada ću ovaj ostatak ponovo da premijesim i ponovo razvlačiti i praviti krofnice. Ovdje ne moram stavljati papir za pečenje jer ima dovoljno brašna. Pogledajte kako su fine, ovo su malo manje, vi ako volite veće, samo uzmite veću čašu. I pokriću ih krpom da se ne suši i ostavljam da odstoje dok ove druge pripremimo. Ovu posljednju ću samo ovako fino oblikovati u krug. I ostalo je taman dovoljno tijesta za jednu krofnu. Eto, to je to. I sada ću i njih, mogu ih ovako na ovoj podlozi pokriti krpom. Idemo da pripremimo ulje. Sad ulje se zagrijalo. Količina ulja zavisi od toga koliku posudu za prženje koristite. Treba znači da bude 1 cm dubine ulja u posudi. I sada krofne, ovu stranu koja je bila gore u tacni dok su narastale, okrećemo prema dole i stavljamo da se prži. I prže se na laganoj vatri. Naravno, prvo pržimo ove koje smo prve i razvlačili.
I evo, prva tura je gotova. Pogledajte kako imaju fin prsten okolo. Vadim ih na papir za pečenje. I ponavljamo postupak sve dok sve krofne ne budu pržene. Tačnije vadim ih na ovaj ubrus da upije višak masnoće. Znači, strana koja je bila gore okrećemo dole. I sad ću ih ostaviti samo 5 minuta, malo ispada, malo je puna ova posuda. Ostavit ću ih samo 5 minuta da se prohlade i onda ću ih posuti šećerom u prahu. Baš živahna, ne da se. I sada ću da ih uvaljam u šećer u prahu. Prvo ćemo ove malo koje su hladnije već. Možete ih posuti cjediljkom onako, ali meni se ovako više sviđa jer više šećera ostane na njima. Nevjerovatno su mekane i lagane. I evo gotovo. Pogledajte kako su fine i šuplje. Ukoliko još uvijek niste, obavezno se prijavite na moj kanal. Vama je to potpuno besplatno, a meni će da znači mnogo. Naravno, ukoliko vam se ovaj video svidio, obavezno stavite like i ostavite komentar. Pišite u komentarima odakle me gledate i da li više volite ove šuplje krofne ili one malo punije. Pozdrav i vidimo se u sljedećem video receptu.